Ovoga puta htio sam govoriti o procesoru našeg biološkog kompjutera i mogućnosti njegove manipulacije. Mi smo ga nazvali mozak. Nismo svjesni da smo od rođenja manipulisani kroz naše obrazovanje koje nam služi da samo budemo posluga industriji koja proizvodi kapital i centralizuje ga u vrhu piramide moći. Ona znanja koja ne služe u tu svrhu proglašavaju se neistinitim, netačnim, ismijavaju se, a oni koji žele takva znanja prenijeti drugima se oštro sankcionišu. Dragi prijatelji, vi gledate Media Faktor. Naš mozak se sastoji od nervnih tkiva. On kontroliše sve dijelove tijela i tjelesne funkcije, pomaže nam za učenje i razumijevanje informacija. Naš mozak je centar svih naših emocija, naših iskustava i odluka, ali je naš mozak veoma podložan reprogramiranju zahvaljujući njegovoj plastičnosti. Mi smo jedna od rijetkih bića koje se rađa sa nerazvijenim mozgom i njegova završna faza razvoja sprovodi se prvih nekoliko godina našeg života. Sa druge strane, sposobnost našeg mozga, zahvaljujući njegove plastičnosti, da se remodelira tokom života, odlična je prilika da na različite načine usmjeravaju naše ponašanje u željenim pravcima, oblikuju naše mišljenje i stvaraju moralne principe po željama onog koji kontroliše taj proces. Nažalost, i napredna istraživanja u psihologiji su najmanjim dijelom iskorištena za našu korist, a u najvećem dijelu protiv nas. Od 2010. na zapadu je, odnosno u Sjedinjenim Američkim Državama, počelo implementiranje jednog programa obrazovanja pod nazivom Common Core. Program je elaborirala jedna veoma poznata filantropska fondacija sa ciljem da utiče na dječji mozak tako što će umanjivati funkciju njegove desne strane u kojoj se razvija kreativnost, intuicija, empatija i kritičko mišljenje. Zadatak ovog programa je razvijati lijevu hemisferu mozga koja je samo tehnički dio primanja informacija bez njihove provjere i upoređivanja. Ova hemisfera obrađuje informacije jednu po jednu, planira zadatke i postavlja ciljeve. Ona ne podrazumijeva emocije nego logiku i racionalnost sa uzastopnim razmišljanjem korak po korak. Ovakvi ljudi žive po pravilima kao i u školskom sistemu, tako i u društvu. Zbog toga se lijeva hemisfera mozga najljepše osjeća u fašizmu u kojem postoje samo pravila i pravila. Psiholozi kažu da je desni mozak subjektivan, njegove odluke dolaze iz našeg unutrašnjeg svijeta. Ova hemisfera našeg mozga ističe našu individualnost kao umjetnika ili autora. Desna strana mozga je više usklađena sa stvarnošću nego lijeva i zbog toga mnogo smeta onima koji vladaju nama i za njih bi to trebalo da bude posljednje mjesto gdje bi čovječanstvo trebalo da se skloni. Desna hemisfera mozga nas vodi na više oblasti svijesti gdje se nalazi istinska priroda života i jedino sa desnom stranom našeg mozga možemo je sagledati i razumjeti. Ako desna hemisfera mozga nije otvorena i ne funkcioniše punim kapacitetom, nemoguće je identifikovati različite kompleksne slojeve političkih, naučnih i društvenih organizacija koje sprovode zavjeru protiv čovječanstva. Dakle, naši vladari nas pokušavaju zaključati u lijevoj strani mozga. Ne radi se samo o tome da nas drže u jednoj kutiji bez emocija, jer lijeva strana mozga postaje specifična tek kada radi u izolaciji od desne strane. Funkcije i karakter tako izolirane lijeve strane mozga dobro odražavaju ličnost i metode funkcionisanja onih koji vladaju nama. Oni nisu Jevreji, oni uopšte nisu ljudska bića, a Davidova zvijezda nije jevrejski znak, nego označava protok energije Saturna. Ako ovu informaciju koju sam vam sada rekao ne prihvatite ili je prihvatite sa opcijom 2 odgovora, pod A vjerujem ili pod B ne vjerujem, očiti ste primjer funkcionisanja samo lijeve hemisfere mozga. Dakle, imali ste izbor odgovora pod A ili B. To jeste suština Common Core programa, da kroz izbor odgovora učenici u školi polažu ispite. U tom slučaju oni nemaju priliku da se izraze i tako vježbaju jezik, način izražavanja, razvijaju kritičko mišljenje, intuiciju, istražuju, upoređuju informacije i u konačnosti postanu autori svog mišljenja. Common Core program podrazumijeva završavanje škola putem interneta i polaganje ispita na web stranicama nekih univerziteta sa opcijom A, B ili C.
A što se tiče bića koje nama vladaju, nemojmo se uzbuđivati, oni nas kontrolišu već desetinama hiljada godina i veoma dobro poznaju funkcionisanje našeg mozga jer su nas oni i genetski modifikovali. Oni dobro znaju da lijeva strana mozga nudi podijeljenu percepciju, odnosno iluziju matrice. Za njih je veoma važno da čovjek upotrebljava samo lijevu stranu mozga, jer na taj način čovjek nema opštu viziju funkcionisanja ovog svijeta. On tada vidi samo dijelove izvađene iz konteksta cjelokupne priče. U stvari on vidi samo tačke, odnosno piksele, a ne cijelu sliku. Te tačke su informacije koje nam svakodnevno prenose mainstream mediji. Iako su već po desetine puta mediji pokazali da ne informišu nego samo rade propagandu, mnogi ih i dalje slušaju i vjeruju, jer je njihova desna hemisfera mozga zaključana. Međutim, ovakav način obrazovanja na zapadu, a sigurno i kod nas, je postojao prije 2010. godine, prije nego što je inicijativa Common Core State Standard službeno predstavljena i usvojena. Odmah potom 39 država i Distrikt Kolumbija usvojili su ove obrazovne standarde za čitanje matematiku uz malo buke i kontraverze. Inicijativu je gurao impresivan niz pristalica, recimo predsjednik Obama, istaknuti republikanci kao što su Jeb Bush i Christie, čelnici nacionalnih sindikata nastavnika, Privredna komora Sjedinjenih država i poslovni okrugli sto. Pristalice ovog programa su ga proglasile državnom, tehničkom, a političkom vježbom koja će modernizovati i racionalizovati američko obrazovanje. I onda dolaskom Trumpa sve se mijenja. Jedna od izvršnih naredbi koje je Trump potpisao bila je naredba o raspuštanju ministarstva za obrazovanje. Donald Trump je to i obećao tokom svoje predsjedničke kampanje. Da li je Common Core program jedan od razloga zbog čega se Trump želi riješiti ovog resora i prenijeti njegove nadležnosti na države koje već imaju većinu ovlasti u ovoj oblasti? The Department of Education is a big conjure. Ali ipak za sada je ovo privremena odluka, jer se Ministarstvo obrazovanja ne može u potpunosti ukinuti bez usvajanja zakona koji zahtijeva 60 glasova u Senatu, gdje republikanci trenutno imaju nedovoljnih 53. Ministarstvo obrazovanja je osnovano 1979. pod demokratskim predsjednikom Jimmyjem Carterom. Zanimljivo je da čak ni Elon Musk nije zadovoljan obrazovnim sistemom u Sjedinjenim Američkim Državama, pa čak ne vjeruje ni u privatne škole. Zbog toga Elon Musk nije dozvolio svojoj djeci da pohađaju te škole. On nije dozvolio da njegova djeca budu pod utjecajem sistema koji eliminiše upotrebu desne strane mozga. On je radio za sistem koji razvija obje strane mozga. Zbog toga je otvorio posebno strogo privatnu školu u gradu Hawthornu u sjedištu SpaceX-a u Kaliforniji, nekoliko metara od fabrike u kojoj se proizvode rakete Falcon, i nazvao je Ad Astra. U ovoj školi grupa djece uzrasta od 7 do 14 godina vrijedno radi. Učenici škole Ad Astra, koji je Elon Musk stvorio 2014. su također njegovih 5 sinova. Oni prate program po mjeri u skladu sa obsesijama i vizijama šefa Tesle. U školi Ad Astra, što na latinskom znači do zvijezda, nema časova sporta, nema časova muzike, niti časova stranog jezika, a Musk pretpostavlja da će ova barijera uskoro biti uklonjena zahvaljujući napretku u mašinskom prevođenju. Poseban akcenat je stavljen na nauku, matematiku, inženjerstvo i etiku. Ipak Musk nije zaboravio razvijanje desne strane mozga kroz kreativne sesije zasnovane na crtanju i uličnoj umjetnosti. Nije zaboravio tradicionalne kurseve kreativnog pisanja, fizike, hemije i naravno informatike.
ovo je Media Faktor.